अस्सलाम वालेकुम सामीन। 18 शव्वालुल मुकर्रम की तारीख़ शुरू हो चुकी है। 16 अप्रैल है। ख़बर का उन्वान है आज वफ़ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ है। दरअसल हमारी मीडिया ने हस्ब आदत हस्ब मामूल उन पहलुओं को उजागर किया है जो उनके मतलब के हैं, जो सरकार ने उन्हें समझाया है सुप्रीम कोर्ट में, और क्या क्या बहस हुई उसको बहुत हल्के अंदाज में तज़किरा किया है। पूरी बात हमें नहीं बताई। ये ज़रूर बताया कि सुप्रीम कोर्ट इस कानून को रोक नहीं रहा है। बाकी जिस तरह वहाँ सरकारी वकील घिरे हैं और सरकार के बहुत समझदार वकील माने जाने वाले तुषार मेहता बुरी तरह सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के सवालात के जवाब में लाजवाब हुए हैं, वो भी आप सुन लीजिए। सुनिए। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या हिंदू समाज के धार्मिक ट्रस्ट में मुसलमान या गैर हिंदू भी शामिल हो सकते हैं। और सुनिए, वक्फ तब्दीली कानून को चुनौती देने वाली अर्जियों पर आज बुध के दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने इस मामले में कई तबसरे किए हैं और इन पर कल जुमेरात को फिर सुनवाई होगी। साथ ही बेंच ने कहा कि वो इस कानून से मुताल्लिक कुछ दफ़ात को लेकर अबूरी आदेश जारी करने पर गौर कर रहा है। ये वो बात है जो हमारी मीडिया नहीं बता रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह ये कहा है कि कुछ दफ़ा ऐसी हैं जिन पर हम अबूरी आदेश अबूरी रोक जारी करने पर गौर कर रहे हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ी सरकार से पूछा कि क्या वो हिंदू समाज के धार्मिक ट्रस्ट में मुसलमान या गैर हिंदुओं को जगह देने पर गौर कर रहे हैं। हालांकि मरकज़ी सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गुजारिश की कि इस मामले में कोई आदेश जारी करने से पहले उनको भी सुन लिया जाए। और क्या कहा जी, अदालत में दी गई अर्जियों में वक्फ कानून की जवाज़ को इस बुनियाद पर चुनौती दी गई थी कि जैन, सिख और दीगर अक़लियतों समेत दूसरे मज़ाहिब में ऐसे कानून लागू नहीं होते। नए बिल के मुताबिक वही शख्स दान कर सकता है जिसने लगातार 5 साल तक मुसलमान धर्म का पालन किया हो, यानी मुसलमान हो और दान की जा रही जायदाद का मालिकाना हक रखता हो। वक्फ तब्दीली कानून को चुनौती देने वाली अर्जियों पर पहले दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई में अर्जी गुजारों की तरफ से कपिल सिब्बल, राजीव धवन और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे सीनियर वकील पेश हुए हैं। वकीलों ने कहा कि वक्फ तब्दीली कानून के कई तब्दीलियाँ मजहबी मामलों के इंतज़ामात के बुनियादी हुकूक़ पर असर डालती हैं, बुनियादी हुकूक़ को मुतासिर करती हैं। साथ ही वकला ने वक्फ बाय यूजर सरकारी अफसर ये तय करना कि कोई जायदाद सरकारी है या नहीं, और सेंट्रल वक्फ कौंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम मेंबरान के शामिल करने वाले दफ़ात को चुनौती दी है। वहीं मरकज़ी सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस कानून का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि इन सभी बातों को मुश्तरका कमेटी जेपीसी के साथ पार्लियामेंट में बहस के दौरान भी उठाया गया था, जिस पर मरकज़ी सरकार ने गौर किया। क्या गौर किया ये नहीं बताया, क्यों कुछ किया ही नहीं। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में कल भी जारी रहेगी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सी बातें कही हैं। मिसाल के तौर पर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने कहा कि वो इस मामले में कुछ अबूरी आदेश पास करने पर गौर कर रहे हैं। पहला ये कि अदालत ने जिन जायदादों को वक्फ होने का ऐलान किया है, वक्फ मान लिया है, उन्हें डिनोटिफाइड नहीं किया जा सकता, उनको उनके वक्फ होने से इनकार नहीं किया जा सकता। इन तजावीज़ पर भी रोक लगाने का विचार है, जिसमें कहा गया है कि अगर किसी जायदाद के सरकारी जायदाद होने पर झगड़ा है तो जब तक
متعلقہ افسر جھگڑے کا فیصلہ نہیں کر لیتا تب تک اسے وقف جائیداد نہیں مانا جا سکتا۔ یہ بھی ایک جھول ہے۔ کورٹ اس تجویز پر بھی روک لگانے پر غور کر رہا ہے جس میں کہا گیا کہ وقف کونسل اور وقف بورڈ میں 2 اراکین غیر مسلم یعنی منتخب شدہ اراکین کے علاوہ ہونے چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی چیف جسٹس سنجیو کھنہ نے اس قانون کے پاس ہونے کے بعد ہوئے تشدد کی بھی مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تشدد بے حد تشویشناک ہے۔ جسٹس کھنہ نے کہا کہ وہ سوچتے ہیں کہ سسٹم پر دباؤ بنا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ قانون کے مثبت تجاویز کو ضرور بتایا جانا چاہیے۔ سپریم کورٹ کی بینچ نے کہا کہ فریق کی اور سے کئی وکیلوں کو سنا نہیں گیا ہے، اس لیے کل دوپہر 2 بجے پھر سے اس معاملے میں سنوائی ہوگی۔ حال ہی میں پارلیمنٹ سے پاس شدہ وقف تبدیلی قانون کے خلاف سپریم کورٹ میں 10 سے زیادہ عرضیاں دائر کی گئی تھیں۔ عرضی گزاروں نے وقف ترمیمی قانون کی حیثیت کو، اس کے جواز کو غیر قانونی بتایا تھا اور سوال کھڑے کیے تھے۔ ان میں AIMI یعنی مجلس اتحاد المسلمین کے ممبر پارلیمنٹ جناب اسد الدین اویسی، ایسوسیشن فار دا پروٹیکشن آف سول رائٹس سمست کیرل، جمعیت علماء TMC ممبر پارلیمنٹ مہوا موہترا اور RJD رہنما منوج جھا جیسے عرضی گزار شامل ہیں۔ وہیں ان عرضی گزاروں کے دائر ہونے کے بعد 6 BJP اقتدار والی ریاستوں نے اس قانون کی حیثیت کی حمایت کی ہے اور کہا ہے قانون بہت اچھا ہے۔ ان میں ہریانہ، مہاراشٹر، مدھیہ پردیش، راجستھان، چھتیس گڑھ اور آسام اور شامل ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان سب میں BJP شامل ہیں۔ مرکز سے آہستہ کہہ دیا ہوگا، وہی ان لوگوں نے کر دیا۔ ان سبھی ریاستوں نے الگ الگ عرضیاں دائر کر اس قانون کے رد ہونے کے باوجود اس کے ہونے والے قانونی اثر کا حوالہ بھی دیا ہے۔ بہرحال اس طرح کی آج بحثیں ہوئی ہیں۔ سرکار اس میں بچ نہیں سکتی ہے، وہاں جواب دینا پڑے گا کہ آخر ایک DM کو جو سرکاری افسر ہوتا ہے اس کو جائیداد کی حیثیت اختیار کرنے کا اختیار کیوں دیا جا رہا ہے؟ آپ وقف بورڈ میں غیر مسلموں کیوں لانا چاہتے ہیں؟ آپ وقف بائی عذر کو کیوں ختم کرنا چاہتے ہیں؟ وقف بائی عذر کیا ہے؟ کوئی جائیداد ایک آدمی دہائیوں سے، سالوں سے، صدیوں سے استعمال کر رہا ہے، خاندان، وہ کہتا ہے یہ وقف ہے، اللہ کے لیے ہے، لیکن وہ کہیں رجسٹر نہیں ہے۔ سرکار کہتی ہے یہ وقف نہیں ہے۔ بھئی کیوں نہیں ہے؟ ان باتوں کو لے کر آج مکمل بحث ہوئی ہے اور بحث مثبت رہی ہے۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں اور اس فیصلے میں خیر فرمائے۔ سامعین، جس طاقت کے خزانہ معجون کا میں اعلان کیا کرتا ہوں اس کی قیمت پہلے 3000 روپے تھی، اب حکیم صاحب نے 25 روپے کر دی ہے۔ یہ معجون لاجواب ہے، اس کی کوئی شکایت نہیں آئی ہے۔ جن صاحب کو منگانا ہو وہ ہمارے نمبر 96 27 70 90 14 پر رابطہ کر سکتا ہے۔